अब्बास भाई बैठ जाओ, बैठिए बैठिए बैठिए। दूर दूर से आए हुए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बहनों और बच्चों, मुझे इस बात का एहसास है कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो यहां से 4 घंटे 5 घंटे पैदल की दूरी से आए हुए हैं और आपको भूख भी लगी होगी, उसका मुझे एहसास। मेरे साथ यहां बैठे हुए जेएम सुरूरी साहब, जो मेरे साथ काबीना के वजीर रहे, बाद में भी रहे और बहुत मदद की सड़कें बनाने में, पुल बनाने में, पूरी रियासत में और इस चिनाब वैली में। मेरे साथ दूसरे साथी हैं मजीद वानी साहब, ये भी पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर रहे। मुझे अभी बता रहे थे कि मुझे अभी भी याद है कि गोइलबाड़ के पुल के बारे में जब मैं काहल जुगासर को जोड़ना चाहता था, उसके बारे में मुझे बार बार कहते थे, तो उन्होंने उस सुरूरी साहब के काम को आगे चलाया। विकार साहब हमारे नौजवान हैं, अभी तक भी एमएलए थे सुरूरी साहब के साथ, और बहुत जोरदार स्पीकर भी हैं। और मेरे नवंबर के महीने से जो प्रोग्राम रियासत में शुरू हुए, तो पहला प्रोग्राम इनसे शुरू हुआ और वो कामयाब तरीन प्रोग्राम था और अल्लाह की मेहरबानी से उसके बाद सभी प्रोग्राम कामयाब हो रहे हैं। तो शायद किसी पीर फकीर का आशीर्वाद था उनको। और वानी साहब ने कल डोडा में, सुरूरी साहब के तो हमेशा ही अच्छे होते हैं, ये कहीं भी करें, लेकिन इन दोनों के पहली दफा बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए। इनको मैं मुबारकबाद देता हूं तीनों को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तीनों जब भी इलेक्शन होगा तो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से ये दोबारा जीत पाएंगे और आपकी नुमाइंदगी करेंगे। श्यामलाल भगत जी भी इसी डिस्ट्रिक्ट डोडा के हैं, एमएलसी रहे हैं। हमारे यहाँ ब्लॉक सदर ओम प्रकाश जी और हमारे डीडीसी के मेंबर चुने हुए नदीम शरीफ साहब डीडीसी के मेंबर हैं। आज पहली दफा 1976 के बाद मेरी कोई मीटिंग भलेसा में गुंदों से पीछे नाज साहब की गैरहाजिरी में हो रही है। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनको रहमत बख्शे और उन्हें कब्र के अजाब से बचाए और जन्नत नसीब करे। आज से तकरीबन 45 साल पहले इसी गुंदो के शहर में, आबादी में, उस तरफ तहसील के सामने, जब मैं स्टेट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन के आया था, और उस वक्त वो टीचर थे, यूनियन के लीडर थे और हाई स्कूल के लौतरान में पढ़ाते थे, लेकिन स्टूडेंट ये टीचर होने के नाते और यूनियन में काम करने की वजह से लो पेड एम्प्लॉयज के लीडर थे, तो बहुत अच्छे स्पीकर थे। तो जब गुंदो में मेरा स्वागत हुआ तो वो टीचर होकर ही उन्होंने तकरीर की और ज़बरदस्त तकरीर की और सरकार की ज़बरदस्त मजम्मत की, तो उसी पर वो सस्पेंड हुए। और सस्पेंड के बाद मैंने उन्हें कहा कि अब छोड़ दो, अब नौकरी कमाओ, मैं तो उधर स्टेट में रहूँगा और तुम यहाँ संभालो।
اور اس وقت سے آج تک وہ ہمیشہ اس ایریا کو سنبھالتے تھے. انہوں نے موقع ملا اسٹیٹ میں بھی کام کرنے کا، لیکن جس منسٹری میں بھی جیسے سروڑی صاحب، ناز صاحب، سروڑی صاحب اور وانی صاحب اور وقار صاحب نے اپنا نام کمایا، اسی طرح سے ناز صاحب نے جس منسٹری میں وہ رہے اس میں انہوں نے نام کمایا اور لوگوں کی خدمت کی. یہاں اقبال کوہلی صاحب ہے، مجھے بہت خوشی ہے کہ بہت اچھے دونوں نوجوان، ایک پیچھے سے اور آگے سے، ایک نیلی علاقہ سے اور دوسرا ادھر اس پہاڑی علاقہ سے. یہ کس کے گندو کس میں آتا ہے؟ اقبال صاحب. تو یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں اور جیت کے آئے ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. عباس راتر صاحب ہمارے بیٹھے نیچے بیٹھ گئے، یہی ہوتا ہے اصلی ورکر. عہدیدار ہو کر پہلے خود نیچے بیٹھ جائیں تو بہت اچھی بات. بہت اچھا. بی ڈی سی کے چیئرمین ہیں. ہماری 2 بچیاں، بہت خوشی ہے کہ یہاں 2 بچیاں، ایمنہ بانو ڈی ڈی سی کی ممبر اور فاطمہ بانو بی ڈی سی کی چیئرمین ہے، اور ابھی دوسری اچھی لڑکی کیا عالمگیری بھی سرپنچ ہے. عالم بیوی سرپنچ ہو، بہت اچھا. اور خاص طور سے ڈبل خوشی، ایک تو خوشی یہ ہے کہ لڑکیاں آگے آدھے نہیں. ہماری ہندوستان کی آبادی 50% عورتوں پر مشتمل ہے، لیکن ان کی نمائندگی سیاست میں نہ ہونے کے برابر ہے. اور اس کے بعد یہ ہماری جو شیڈول ٹرائب بچیاں ہیں تینوں، یہ چن کے آئے ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ خوشی ہے، کیونکہ یہ بہت طبقہ پچھڑا ہوا ہے. اس لیے میں ہمارے جتنے بھی لیڈر ہیں، میں نے سب کو کہا یہ ان سب تینوں کو، اور بھی اگر 4-5 ہوں گی اور دوسری ہوں گی، ان کو ہر میٹنگ میں بلانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس لڑکیوں کی، عورتوں کے پاس، بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس ایک لاکھوں کی ٹیم ہے عورتوں کی، ہمارے پاس بالکل ہے ہی نہیں. اور جو آتی بھی ہے ان کو سٹیج پہ جگہ نہیں دیتے. میں نے اب یہ کمپلسری بناؤں گا، اگلی دفعہ 30% کرسیاں سیٹیں سٹیج پہ ریزرو ہونی چاہیے لڑکیوں کے لیے. اور سب قسم کی لڑکیاں، ایک ہی قسم کی نہیں، سب طبقوں کی. ہمارے مشتاق ملک صاحب، شاہ الدین نائک صاحب، سنجے منہاس صاحب، بال کرشن جی، عرفی جی. تو جیسے عرفی جی سے ابھی آپ لوگوں کو ٹریننگ کا